Kerak salai hezamara community hall TWF ni bakhakina kaisa seminar songsa jaka osani seminar ADC village council chongmari ni sekang tiprasa buri rokno barjate borokni kaitham sanmungni kogrokno tino koklam khlai jaka Greater Tripura Land ni bagino buri rokno busuk joratei nangkokmani samung khlai manai o kogrokno tino osani seminar koklam khlai jaka oro manjaka MLA Bishoketu Deborma Tripura Women's Federation Simna Block Committee ni chairperson Sibanjali Deborma খবিনো কুবনি আদংর বাইমারো তিনি 16 তারিখ আগস্ট 2022 চিনি ত্রিপুরা মথানি চেয়ারম্যান ইয়াখাবা চিনি ববাগ্রা TWF ত্রিপুরা ওমেন্স ফেডারেশন নি যত ব্লক পলিটিক্যাল ব্লক নট অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ব্লক 44টা দङ সারা ত্রিপুরাও 60 বিসিङाव অ ব্লগ একই টাইমও মানে যতন জরা 11টা নি সিমি মাসেংনাই সারিক জরা তিনি নিও সেমিনার যে খাইয়ান হেনি যে চংমানি তিনি ওরা সিমনা ব্লক কমিটি TWF বাই জগালিজাক जों ताबुक पुइला जों नुखा बुरिरंनो फ्लैग होस्टिंग खाइलाइया चिनी बंनि बानानो आबुनि लगे लगे ताबुक जों म पाइमेन यागुलो चिनी बुरिरंनि तांथाइ तामो एजे नारी शक्ति बुरिरक ताम मान्या तं बुरिरकनि चाइतक मुंबाइ गोबां मा सामुं सायानो सावो अ सामुं रंनो सारिनानि बागै बंनि जे दायित्व एवं कर्तव्य आबना बरक तिनि सालायनाय